جاندا ہے اج کل سیاسی جماعتیاں دا تعصب بندیاں دے اندر آ گیا ہے کہ بندے اللہ جاندا لڑن تک جاندے نے، اپنے لیڈراں دی خاطر لڑدے نے، اپنے کینڈیڈیٹاں دی خاطر لڑدے نے۔ اے نا یارو اے سب باتاں چھوڑ دیو، اے ساریاں گلاں چھوڑ دیو۔ جماعتاں پیچھے لڑن دا کوئی فائدہ نہیں، سیاست پیچھے لڑن دا کوئی فائدہ نہیں، تفرقہ بازی پیچھے لڑن دا کوئی فائدہ نہیں۔ ہن تسی سارے کارتوس ازما لیو، نواز والا کارتوس ازما چکے، خان والا ازما چکے۔ میں آپ کو نہ پی ٹی آئی کی دعوت دیتا ہوں، نہ میں آپ کو نون لیگ کی دعوت دیتا ہوں، نہ میں آپ کو کاف لیگ کی دعوت دیتا ہوں، نہ میں آپ کو پی 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 کی دعوت دیتا ہوں، نہ کسی اور سیاسی جماعت کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ وہ کارتوس ہیں جو آپ نے ازما چکے ہیں۔ میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، اب وقت رب کے قرآن کا ہے، کملی والے کے فرمان کا ہے۔ نہ تم نواز کے غلام بنو، نہ تم خان کے غلام بنو، غلام بننا ہے کملی والے کے بنو، کیونکہ بندہ جتنا بڑا نبی پاک کا غلام ہوتا ہے اتنا بڑا وہ وقت کا امام ہوتا ہے۔ نواز کا نہ خان کا، میں ہوں پاکستان کا۔ یہ اگست کا مہینہ ہے، انڈیپینڈنس ڈے کا مہینہ ہے، میں اس لیے آپ کو پیغام دے رہا ہوں۔ اللہ اللہ، نواز کا نہ خان کا، میں ہوں پاکستان کا۔ نواز کا نہ خان کا، میں ہوں پاکستان کا۔ پرچم لہراؤں گا اللہ کے قرآن کا، پرچم لہراؤں گا اللہ کے قرآن کا۔ قرآن مقدس کو سینے سے لگاؤ تم، جنت میں جاؤ تم، جنت میں جاؤ تم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد برتن بنان والا انہیں مٹی نو گویا اور ایک برتن بنان دا ارادہ کیتا۔ اجے مٹی گوئی رہا سی کہ او دی بیگم آ گئی۔ انہیں آ کے پوچھا بھی اللہ دیا بندیا کی کر لگا ہے؟ انہیں آکھیا کہ میں برتن بنان لگا۔ انہیں آکھا کیڑا برتن؟ انہیں جواب اندر آکھیا کہ میں چلم بنان لگا، چلم۔ اچھا او دا کی فائدہ ہے؟ انہیں آکھیا بھی او دا فائدہ یہ ہے کہ چلم میں بناواں گا، چلم اندر آگ دے کوڑے پائے جان گے، پھر وہی چلم حکے تے رکھی جائے گی، حکا پین والا حکا پیے گا۔ انہیں کو آکھیا پلیا لوکا چلم بنائیں گا، او دے چ کوڑے پین گے، چلم بھی سڑی ہوئی، کوڑے بھی سڑے ہوئے، اگوں جڑے حکے تے چلم چڑھے گی وہ بھی سڑے گا، اگوں جڑا بندہ اس حکے دے کش لائے گا وہ بھی سڑے گا۔ تے تو بجائے چلم دے تو سرائی بنا۔ سرائی دا فائدہ یہ ہوئے گا کہ مٹی بھی ٹھنڈی تے سرائی بھی ٹھنڈی، وچ پانی پے گا جڑا پانی بھی ٹھنڈا۔
جڑا بندہ پانی پیوے گا وہ بندہ بھی ٹھنڈا. چلم نے ہر پاسے آگی لانی ہے تے سرائی نے ہر پاسے ٹھنڈی پانی ہے. تو چلم نہیں تو سرائی بنا. انہیں آکھا بھی گل تو تیری بالکل ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے پھر آپاں سرائی بنانے ہیں. انہیں سرائی بنانی شروع کر دیتی تے سرائی زبان حال نڑ بول پئی. تے برتن بنان والے دی بیگم نو کہیں دیئے میں تیرا شکریہ ادا کراں تے کیویں کراں کیونکہ تو گل کیتی تیری گل نال ایدا ذہن بدل گیا ایدا ذہن بدل گیا میری دنیا بدل گئی. جڑا بندہ کسی چیز نو بنان والا ہوتا ہے نا موجود ہوتا ہے اگر او دا ذہن بدل جائے نا تے او دے تو اگے بن والیاں ساریاں چیزاں دے مقدر ہی بدل جاتے ہیں. جڑا ساڈا معاشرہ ہے نا اس معاشرے نو پالن والی ذات تے اللہ دیئے دے اندر کوئی شک نہیں لیکن معاشرے نو بنان والی ذات عورت دی. پالن والا اللہ ہی لیکن معاشرہ بنا دی عورت ہے کیونکہ معاشرے دے اندر آن والا ہر بندہ پہلے ماں دی گود جو ہو کے تے پھر ہوتا ہے تے ماں دی گود وچ تراشیا جاندہ ہے. گود ماں دی درسگاہ پہلی یہ تو زندگی دا نصب العین بندا. ماں دی گود وچ تربیت لب دی. اگر معاشرہ بدلنا ہے تو پھر معاشرہ بنان والی دے ذہن نو بدل لو. اے جڑا دور گزرے آئے نا اس دور اندر معاشرے نو بدلن واسطے معاشرے دی تربیت کرن والی عورت دے ذہن نو بدلنا بڑا ضروری ہے. عورت دا ذہن بدل لو معاشرہ خود بخود بدل جائے گا. آج دیاں عورتاں نو ضرورت ہے کہ وہ اپنا ذہن بدلن. تے ذہن بدلے گا کیویں؟ فیس بک نال ٹک ٹاک نال گھنٹے دو گھنٹے دیاں فلماں نال نہیں. عورت دا ذہن بدلن واسطے سانو عورت دی ڈائریکشن بدلنی پے گی. او دیاں اکھاں تے دے دماغ وچ فلماں نہ چلن بلکہ دیاں اکھاں تو دے دماغ وچ جدوں بھی چلن تے خواتین اہل بیت دے تذکرے چلن. انہاں عورتاں دے تذکرے چلن جنہاں نو اللہ نے زمانے دیاں بہترین عورتاں قرار دیتا. اگر انہاں عورتاں دی تربیت اور انہاں عورتاں والا ذہن انہاں دا بن جائے نا تے معاشرہ خود بخود بدل جائے گا. بس اس سے غرض و غایت دے تحت آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان سلیکٹ کیا میں نے خواتین اہل بیت کہ ساڑیاں آن والیاں ماما پہناں نو بھی پتہ لگے تے توانوں بھی پتہ لگے کہ اہل بیت دی خواتین دا کردار کی تاکہ آج دیاں عورتاں بھی اپنا کردار اس طرح بنا لین. آج کا خطبہ جمعہ بڑا اہم ہے آپ کے لیے بھی اور آنے والی ماؤں بہنوں کے لیے. ایدے ذرا غور رکھنا توجہ رکھنا. میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نادل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے. فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے آل بیت دی عظمت دا تذکرہ، آل بیت دی شان دا تذکرہ، مسئلہ تطہیر دا تذکرہ اللہ پاک نے نبی پاک دیاں بیویاں تو شروع کیتا تاکہ کائنات دے لوگانوں پتہ چل جائے جدوں بھی اللہ دے پیغمبر دے آل بیت دا ذکر کیتا جائے گا سب تو پہلا اللہ دے نبی دیاں بیویاں دا ذکر ہوئے گا. فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا ہے نبی دیو بیویو تہاڈا مقام عام عورتاں دی طرح نہیں، تہاڈی عظمت عام عورتاں دی طرح نہیں، تہاڈا رتبہ عام عورتاں دی طرح نہیں. پھر کی مقام اللہ دے نبی دیاں بیویاں دا؟ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا کائنات دے لوگوں جڑیاں میرے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں، جڑیاں میرے پیغمبر دے عقد اطہر دے اندر آ گئیاں، جڑیاں میرے پیغمبر دے گھر دی زینت بن گئیاں، جڑیاں میرے پیغمبر دے بستر دی حلاوت بن گئیاں، او کائنات والیو جڑیاں میرے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں، او مومناں دیاں ماواں بن گئیاں. اللہ اللہ میں قربان جاواں جڑیاں نبی دیاں بیویاں نے او مومنہ دیاں ماما نے. سیدہ خدیجہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ سودا میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ عائشہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ حفصہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ ام حبیبہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ ام سلمہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ میمونہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ جویریہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ زینب میری تیری ماں لگ دیئے. جیڑیاں اللہ دے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں، مومنہ دیاں ماواں بن گئیاں تے جنت دیاں رانیاں بن گئیاں نے. اللہ اللہ خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں، اللہ تیری شان نو ویکھاں جھک دے کل جہان نو ویکھاں. جنہ دین تو جانا دتیاں صدیق عمر عثمان نو ویکھاں، جنہ دین تو جانا دتیاں علی عمر عثمان نو ویکھاں. شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ دے قرآن جو ویکھاں، مومنہ دیاں ماواں نے
مومنا دیا ماواں نے او نالے جنتاں دیا رانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں جڑیاں اللہ دے نبی دیاں بیویاں نے ساڈیاں کی لگدیاں نے بولو اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا دراؤ میرے پیغمبر دی سب تو پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ خدیجہ دے والد دا نام خویلد ہے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا حضرات دی وقار سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اللہ پاک نے اجازت فرمایا ہے سب تو پہلا عورتاں دے وچوں میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے تے ماں خدیجہ نے پڑھیا ہے سب تو پہلا میرے نبی دی نبوت ختم نبوت دا اقرار کیتا ہے تے ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیتا ہے اور حضرات دی وقار نبی کریم علیہ السلام دے نال بڑے بڑے غم برداشت کیتے بڑے بڑے دکھ برداشت کیتے شیب ابی طالب دے اندر 2.5 سال قید کٹی میرے پیغمبر دے نال بھکھاں برداشت کیتیاں پیاساں برداشت کیتیاں لوکاں دے دکھ ماں خدیجہ نے برداشت کیتے سیدہ خدیجہ دیاں وفاواں اللہ دے نبی ساری زندگی بلا نہیں سکے ایک دن میرے نبی گھر بیٹھے ہوئے نے دروازے تے دستک ہوئی پوچھیا من بالباب کون ہے دروازہ کھٹکھٹان والا اگو آواز آئی میں حالا ہاں تے نبی پاک فرماندے نے عائشہ اے جڑی عورت دی آواز ہے اے تے میری خدیجہ نال ملدی جلدی آواز ہے نا اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ حالا سیدہ خدیجہ دی ویسے بھی سکی بہن لگ دی ہے نا تے ماں اشارت کر دیاں نے محبوب تسی ہر ویلے خدیجہ خدیجہ کردے رہندے ہو ہر ویلے خدیجہ دا نام لیندے رہندے ہو اللہ پاک نے تانوں اور بھی بیویاں عطا فرمائیاں نے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جڑے دکھ میرے نال خدیجہ نے ویکھے نے او دکھ کسے اور نے نہیں ویکھے جڑیاں وفاواں میرے نال خدیجہ نے کیتیاں نے او کوئی اور نہیں کر سکدا محبوبہ ذرا دسو تے زینا فرمایا جدوں لوگ مکے دے مینوں گاڑیاں کڈ دے سن خدیجہ مینوں دعاواں دیا کردی سی جدوں لوگ مینوں برا بھلا کیا کردے سن خدیجہ پیار کریا کردی سی خدیجہ محبت کریا کردی سی عائشہ میں سارا دن اللہ دا دین سنانا سارا دن نبی پاک نے اللہ دے دین دیاں تبلیغاں کرنیاں فرمایا جدوں میں شام نو گھر آنا میرے پتھاں تے جناب پتھراں دے نشان پے ہونے خدیجہ نے میرے خطاں نو پکڑ کے محبت دا پوسا دے دینا رب میرے زخماں نو ٹھیک کر دیندا خدیجہ عورت جن نے میرے زخماں دے اوتے محبت دیاں پٹیاں کیتیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں تے ناڑے عائشہ اللہ پاک نے مینوں اولاد وی تے خدیجہ تو عطا کیتی ہے زینب اللہ نے مینوں خدیجہ تو دتی رقیہ اللہ نے مینوں خدیجہ تو دتی ام کلثوم اللہ نے مینوں خدیجہ تو دتی فاطمہ اللہ پاک نے مینوں خدیجہ دے بدن چو عطا فرمائی اللہ پاک نے مینوں بیٹے بھی خدیجہ دے بدن چو دیتے اللہ اللہ میں قربان جاواں ایک دن نام نبی پاک علیہ السلام بیٹھے نے تے سیدہ خدیجہ برتن دے اندر کو کھان دی شے میرے نبی واسطے لے کے آندیاں پیاں نے ہجے جناب ماں خدیجہ میرے نبی دے قریب نہیں آئیاں آسمانہ تو جبریل آ گئے عرض کر دینے محبوب انہیں تھوڑی دیر تک خدیجہ تواڈے کول آ رہی ہے برتن دے اندر کوئی چیز لے کے آ رہی ہے
مینو اللہ پاک نے آسمانہ تو پیغام دے کے کلایا ہے جدو ختیجہ تواڈے کول آ جائے نا ختیجہ نو میں جبریل دا بھی سلام کہہ دینا تے رب کریم دا بھی سلام کہہ دینا اللہ اللہ میں قربان جاواں ختیجہ وہ عورت ہے کہ جنوں آسمانہ تو اللہ پاک نے سلام بھیجیا ہے اور مسند احمد اندر آندا ہے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں ختیجہ نے کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی بت کی پوجا نہیں کی ماں ختیجہ وہ عظیم الشان عورت ہے کہ جس کو زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں نے طاہرہ لقب دیا تھا یہ عورت پاک عورت ہے یہ عورت نفیسہ عورت ہے یہ عورت پاکیزہ عورت ہے ابھی تو اللہ کے پیغمبر نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا لوگ کا عہدہ کہہ دیتا ختیجہ طاہرہ ہے ختیجہ پاکیزہ ہے ختیجہ منزہ ہے ختیجہ مبرہ ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا دراؤ تے ماں ختیجہ نے زمانہ جاہلیت دی اندر بھی کدی کسے بت اگے سجدہ نہیں کیتا نہ لات اگے نہ منات اگے نہ عزا اگے نہ حبل اگے کسی اگے سجدہ نہیں کیتا تے جدو کلمہ پڑھ لیا میرے پیغمبر دا لا الہ الا اللہ پھر تے عقیدہ پکا بن گیا سارے کٹ سکدا ہے پر غیر اگے جھک سکدا نہیں جھک سکدا آج لوگ سانو کہندے نے او تسی مداراں تے سجدے نہیں کر دے تسی قبراں تے سجدے نہیں کر دے اوے اسی کیوں سجدے کریے اسی ماں ختیجہ دے پتراں ماں ختیجہ کول بھی عقیدہ توحید سی آج ماں ختیجہ دے بیٹیاں کول بھی عقیدہ توحید موجود ہے ساڈا عقیدہ ہے گردن کٹ سکتی ہے پر غیر اگے جھک سکتی اللہ اللہ میں قربان جاواں جے تیرا در چھڑ کے میں غیراں دے در جاواں بڑی پیاری گل ہے جے تے اللہ جے انج آکھیا کرو اللہ دی ذات نہیں جاکھیا کرو جے تیرا در چھڑ کے میں غیراں دے در جاواں میرے اللہ سونے لجپال میں اس دن مر جاواں میرے اللہ سونے لجپال میں اس دن مر جاواں لوکاں دیاں لکھ ہن 18 لوکاں دیاں لکھ ہن 18 ساڈی ٹھار مدینے نال نہ لے کے میں ٹھر جاواں اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ ختیجہ جدو دنیا تو گئیاں نا میرے نبی نے اس سال دا نام ہی عام الحزن رکھ دیتا یہ غم کا سال ہے یہ وہ سال ہے جس سال میں ختیجہ مجھے داغ مفارقت دے گئی اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار سیدہ ختیجہ تو بعد میرے نبی دی ایک اور بیوی گئے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ طیبہ اندلیبہ معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرات ذی وقار عائشہ وہ عظیم عورت ہے جن
جناب بڑے مسائل امت نو دیتے ماں عائشہ صدیقہ اللہ دے قرآن دیاں حافظہ سن رب دے قرآن دیاں حافظہ ماں عائشہ صدیقہ میری ماں بہنوں سیدہ خدیجہ دی زندگی جو سانو سبق ملیا خامد دا گلہ نہیں کرنا چاہیے ہر حال اندر خامد دا ساتھ دینا چاہیے تے ماں عائشہ دی سیرت سن لونا ماں عائشہ دی سیرت دے وے سیدہ عائشہ نے تھوڑی جمر اندر رب دے قرآن نو حفظ کر لیا اللہ دے قرآن نو یاد کر لیا جدو نبی پاک دنیا تو گہنے نا سیدہ عائشہ دی عمر 18 سال 18 سالہ دی عمر دی اندر سیدہ عائشہ رب دے قرآن دیاں حافظ بھی سن 2210 حدیثاں زبانی یاد سن ماں عائشہ لو کائنات دے لوگو ماں عائشہ صدیقہ ہو عورت جن نے امت نو مسئلہ دسیا ہے اللہ دے نبی غیب نہیں جان دے ماں عائشہ صدیقہ ہو عورت جن نے امت نو مسئلہ دسیا ہے معراج دی رات نبی پاک نے اللہ پاک نو نہیں دیکھیا ماں عائشہ صدیقہ ہو عورت جن نے امت نو مسئلہ دسیا ہے عید دے دنوں دی اندر عورت اپنے خامد دی خدمت کر سکتی ہے اپنے خامد دا کھانا بھی پکا سکتی ہے ماں عائشہ صدیقہ ہو عورت جس عورت نے غسل جنابت دا انداز امت نو دسیا ہے ماں عائشہ صدیقہ ہو عورت جس عورت نے امت نو دسیا ہے نکاح دے پہلے بڑے طریقے سن ایک طریقہ جاری رہا باقی سارے طریقے ختم کر دیتے ماں عائشہ صدیقہ ہو عظیم عورت جس عورت نے امت نے مسئلہ دسیا ہے تیمم دا مسئلہ آیا ہے ماں عائشہ صدیقہ دی برکت نال آیا ہے رب دے قرآن دیاں 18 تلتھیاں نے ماں عائشہ صدیقہ دی برات لئی اتریاں نے کائنات دے لوگو ماں عائشہ صدیقہ عظیم عورت ہے جس عورت نے سانو بڑے بڑے مسئلیاں تو آگاہ کیتا ہے ماں عائشہ صدیقہ عظیم عورت ہے جس عورت نے مسئلہ دسیا ہے کہ جنت دیاں عورتاں دی سردار اللہ پاک نے بنایا ہے تے ماں فاطمہ نو بنایا ہے یہ مسئلہ کن نے دسیا ہے یہ سیدہ عائشہ نے دسیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاما اور نبی کریم علیہ السلام فرما دینے عائشہ میرے کل جبریل آیا ہے اور جبریل آ کے کہندا ہے محبوب عائشہ نو میرا سلام کہہ دینا نوریاں دا سردار عائشہ صدیقہ نو سلام پیش کردا ہے اللہ اللہ او کی شان دساں امی ہے شادہ او کی شان دساں امی ہے شادہ جدی شان دے وچ قرآن آیا جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا اے تے بیٹی پاک صدیق دیے اے دے شوکر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو بارے نے اللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ اللہ میں قربان جاما ماں عائشہ دی سیرت تو سبق ملیا میری ماں بہنوں فیملی میگزین نہ پڑھیا کرو بلکہ قرآن پڑھیا کرو زبانی دوڑے مائیے نہ یاد کریا کرو بلکہ نبی پاک دیاں حدیثاں یاد کریا کرو اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا دراؤ اگے میرے نبی دی کو اور بیوی گئے جنہ دا نام سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اے بھی جناب بیٹی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حضرات ذی وقار سیدہ
सैयदा हफ्सा वज़ीम औरत ना तबकात इब्न साद अंदर लिखी है सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी सारी जिंदगी दे अंदर एक हफ्ते दे 3 रोजे कदी नहीं सी छड़े हर हफ्ते के अंदर 3 रोजे रखिया कर दिया सन हत्ता के फौत हो गई अल्लाह नू प्यारियां हो गई लेकिन हर हफ्ते दे 3 रोजे हमेशा रख दिया रही अज मेरिया मामा बहना कदों रोजा रख दिया ने अल्लाह जानदा नफली रोजे रखने ते दूर दी गल है विचारियां ते चुप दा रोजा भी नहीं रखदी की ख्याल बीबियां कोलों ते चुप दा रोजा भी नहीं रखिया जाता वो की मिसाल बनी हुई है किसी ने आख्या कि झूठ मारो वड्डा सारा उन्हें आख्या भी वड्डा सारा झूठ है वे भी 2 बीबियां बैठियां ते चुप बैठियां इस तो वड्डा झूठ केड़ा हो सकता है। और मेरियो माओ बहनों जब बैठो तो आपस में एक दूसरे का गिला न किया करो जब बैठो तो एक दूसरे की गीबत न किया करो क्योंकि ये काम औरतों में ज्यादा पाया जाता है। अपनी माँ सैयदा हफ्सा की सुन्नत पर अमल करो नफली रोजा भी रखिया करो ते चुप दा रोजा भी चुप दा भी रख लिया करो। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा तवज्जो करना दरा मेरे पैगंबर दी एक और बीवी है जिदा नाम है सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। एक कौन उम्मे हबीबा है हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बेटी है हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बहन है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा अल्लाह दे नबी नाल इन्ना प्यार उम्मे हबीबा नो हजरत अबू सुफियान ने जे कलमा नहीं सी पढ़िया मदीने आए दिल अंदर ख्याल आया चलो मैं अल्लाह दे नबी नू मिलदा चला जावा ते नबी पाक दे घर आए हाथी दरवाजे जनाब वेख्या बेटी घर अंदर मौजूद है ना अब्बा जी नू अंदर बुलाया ते जदों जनाब बात दे मोहतरम बैठन लगे ना विछे आया बिस्तरा सैयदा उम्मे हबीबा ने चुक दिता। अल्लाह अल्लाह ते हजरत अबू सुफियान कहंदे ने पुत्र प्यो बाप आ जाए ते तियां नवीं दोरां कढ के बिछांदियां ने नवे नवे खाने पकांदियां ने घरे बाप आ जाए ना धियां दे ते पैरी जमीन ते नहीं लगदे खुशी दे नाल ते मैं अज तेरा बाप घर अंदर आया वां ते तू विछे आया बिस्तरा चुक दिता है ते सैयदा उम्मे हबीबा करदियां ने बाबा असल अंदर गल वे ये जिहड़ा बिस्तरा है मेरे महबूब मुहम्मद दा है ये बिस्तरा मेरे महबूब मुहम्मद दा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बाबा तुसी कलमा नहीं पढ़िया होया तुसी इस बिस्तरे ते बहन दा हक नहीं रखदे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा मेरी माओ बहनों पैगाम दिता है मां उम्मे हबीबा ने जिथे अल्लाह दा नबी है उथे दूजा कोई नहीं हो सकता जिथे अमीना दा दुर्रे यतीम है उथे बाप नहीं हो सकता जिथे कमली वाला है उथे मां नहीं हो सकती जिथे कमली वाला है उथे दुनिया दा कोई बंदा नहीं हो सकता। कायनात दे पैगंबर दा अल्लाह पाक ने रुतबा बुलंद बनाया है शान बुलंद बनाया है बल्कि मैं ते तुहानू भी पैगाम देवांगा ओ यारो अल्लाह जानदा है अजकल सियासी जमातियां दा तासब बंदियां दे अंदर आ गया है कि बंदे अल्लाह जानदा लड़न तक जांदे ने अपने लीडरां दी खातर लड़दे ने अपने कैंडिडेटां दी खातर लड़दे ने। ओए ना यारो ये सब बातां छोड़ दियो ये सारियां गल्लां छोड़ दियो जमातां पीछे लड़न दा कोई फायदा नहीं सियासत पीछे लड़न दा कोई फायदा नहीं तफरकाबाजी पीछे लड़न दा कोई फायदा नहीं। हुण तुसी सारे कारतूस अजमा लियो नवाज वाला कारतूस अजमा चुके खान वाला अजमा चुके मैं आपको न पीटीआई की दावत देता हूँ न मैं आपको नून लीग की दावत देता हूँ न मैं आपको काफ लीग की दावत देता हूँ न मैं आपको पीपीपी की दावत देता हूँ न किसी और सियासी जमात की दावत देता हूँ। ये वो कारतूस हैं जो आपने आजमा चुके हैं मैं आपको ये दावत देता हूँ अब वक्त रब के कुरान का है कमली वाले के फरमान का है ना तुम नवाज के गुलाम बनो ना तुम खान के गुलाम बनो गुलाम बनना है कमली वाले के बनो क्योंकि बंदा जितना बड़ा नबी पाक का गुलाम होता है उतना बड़ा वो वक्त का इमाम होता है।
साड़ियां लड़ाइयां ही नहीं मुकदियां, जमातां तो लड़ी जाने। अल्लाह जानदा बंदे मारन तक जाते ने। ओए कटना की तुसी इन्हां विचों। अगर तुसी गुलाम बनना है तो कमली वाले दे बनो। हुण छड्डो सारे रौले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तब्दीली छोड़ो लोगो, कुरान अपनाओ तुम, जन्नत में जाओ तुम, जन्नत में जाओ तुम। अल्लाह अल्लाह। हुण छड्डो ए रोले सारे। तब्दीली छोड़ो लोगो, कुरान अपनाओ तुम, जन्नत में जाओ तुम, जन्नत में जाओ तुम। सरकार मदीना का फरमान अपनाओ तुम, जन्नत में जाओ तुम, जन्नत में जाओ तुम। असहाब मोहम्मद के नौकर बन जाओ तुम, जन्नत में जाओ तुम, जन्नत में जाओ तुम। आले मोहम्मद के बस नगमे गाओ तुम, जन्नत में जाओ तुम, जन्नत में जाओ तुम। नवाज का ना खान का, मैं हूँ पाकिस्तान का। ये अगस्त का महीना है, इंडिपेंडेंस डे का महीना है, मैं इसलिए आपको पैगाम दे रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। नवाज का ना खान का, मैं हूँ पाकिस्तान का। नवाज का ना खान का, मैं हूँ पाकिस्तान का। परचम लहराऊंगा अल्लाह के कुरान का, परचम लहराऊंगा अल्लाह के कुरान का। कुरान मुक़द्दस को सीने से लगाओ तुम, जन्नत में जाओ तुम, जन्नत में जाओ तुम। और मेरा पैगाम नोट कर लो, ये 14 अगस्त का पैगाम नोट कर लो, ये माहे अगस्त का पैगाम नोट कर लो। 75 साल गुजर गए पाकिस्तान बनया, इहदा पैगाम नोट कर लो। अल्लाह अल्लाह। काम का ना काज का, दुश्मन है अनाज का। काम का ना काज का, दुश्मन है अनाज का। कहना जो नहीं मानता है शाके सरताज का, कहना जो नहीं मानता है शाके सरताज का। बस ऐसे बंदे को कभी वोट न पाओ तुम, जन्नत में जाओ तुम, जन्नत में जाओ तुम। अल्लाह अल्लाह। मैं कुर्बान जावा हजरात दी वकार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी एक और बीवी है जिन्ना दा नाम है सैयदा जुवैरिया साहब रज़ी अल्लाह ताला। सैयदा जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक ना नमाज पढ़न वास्ते जा रहे हैं, फजर दी नमाज। अल्लाह दे पैगंबर पखा किधर कीता यार, पिछले पासे केड़ा कोई फरिश्ता बैठा जिन्होंने वाह देन दिया। मम्मी कहन दिया भी मैं अज इन्ना यूपी इस तरह गर्म क्यों होया खलो, ये नहीं पता भी मेरे वाला पखा ही बंद है, इधर मेरे वाला करो यार। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तवज्जो करना जरा। मैं समझा शायद तब्दीली के नाम से मैं गर्म हो गया, पर हुण पता लगा भी पीछे पखा ही कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह। हजरत जब सैयदा जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे ने ते वेखिया सैयदा जुवैरिया मुसल्ले ते बैठियां नमाज फजर वास्ते। ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, अल्लाह दे पैगंबर वापस आए ते वापस आए ना नबी पाक ने नमाज फजर पढ़ी। फजर तो बाद अल्लाह दा जिक्र किया, अल्लाह दा जिक्र करन तो बाद नमाज इशराक पढ़ी। नमाज इशराक तो बाद वापस आए ते वेखिया सैयदा जुवैरिया हजे तक मुसल्ले ते बैठियां ने। मेरे पैगंबर हैरान हो के पुछदे ने जुवैरिया ओदो दी मुसल्ले ते बैठी हैं? जी महबूब ओदो दी मुसल्ले ते बैठियां। मेरियो माओ बहनों अंदाजा करो मां जुवैरिया दा इबादत दा किन्ना शौक है, ये किन्नी देर बनदी है जरा हिसाब ला लो। एवें मोटा मोटा भी हिसाब करिए घंटा डेढ़ ते पक्का बन जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी प्यारी बीवी इन्नी देर तक बैठी रही मुसल्ले ते साडियां मावां बहनां इन्नी देर तक
तक मुसल्ले ते कदी नहीं बह सकदियां। हाँ अलबत्ता अर्तगुल वेखण वास्ते टीवी ते बह सकदियां ने, इंडिया दी मूवी वेखण वास्ते 2.5 घंटे LCD ते बह सकदियां ने, ते फेसबुक ते फिर 24 घंटे टिकटॉक ते जदों दिल करे जनाब बह के वेख लिया टिकटॉक। आई ते अज जनाब ओ जड़ियां मावां मसले ते बहिंदियां सन ना, उदों फिर पुत्र भी रब दे वली जमदे सन। हुण मावां जदों बहिंदियां फेसबुक ते ने, हुण पुत्र टिकटॉकर जमदे ने, हुण पुत्र यूट्यूबर जमदे ने। हुण अल्लाह दी इबादत दा ज़ौक ते शौक कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। तवज्जो करना खदरात ते जी वकार गौर कर दे जाना दरा। मैं जिन्ना बातां दा जिक्र पिया करना दरा मुहब्बत नाल प्यार नाल सुनदे चले जाना। हजरात ते जी वकार सैयदा जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह दे नबी दियां बीवियां तो बाद अगे नबी पाक दियां बेटियां आ गईयां। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ए मेरे नबी दी बेटी है। सैयदा ज़ैनब सब तो बड़ी बेटी मेरे पैगंबर दी। हजरत अबू लास नाल इन्हां दा निकाह होया। हजरत अबू लास हाला दे बेटे ने जो सैयदा खतीजा दा भाई लगदा है, सैयदा खतीजा दी बहन लगदी है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे पैगंबर दी बेटी है। ये मेरे नबी दी ओ बेटी है जिन्हें इस्लाम वास्ते बड़े दुख वेखे ने, बड़े बड़े गम बर्दाश्त कीते ने। अल्लाह अल्लाह मेरे पैगंबर हिजरत करके आ गए मदीने ते सैयदा ज़ैनब रह गईयां मक्के दी अंदर, नाल इन्हां दा शौहर अबू लास भी मक्के दी अंदर। अल्लाह 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 गज़वाए बदर होया ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैदियां दी अंदर अबू लास नूं भी गिरफ्तार कर लिया। फरमाया अबू लास तेनू छड्डांगा इस सूरत ते छड्डांगा कि तू जाके मेरी बेटी नूं वापस कला देना है। जी महबूब मैं वादा करना। हजरत अबू लास मेरे नबी दी बेटी ज़ैनब नूं लैके आए। रस्ते दे अंदर हब्बार बिन असवद ने पेट अंदर नेदा मारिया। सैयदा ज़ैनब दा पेट जख्मी हो गया। वापस चलियां गईयां। कुछ दिनों तो बाद तबीयत बेहतर हुई ते फिर आईयां। मेरे नबी इंतजार अंदर ने, आज मेरी बेटी आएगी, आज मेरी बेटी आएगी। आखिर मेरे पैगंबर दा इंतजार दियां कड़ियां मुकियां। सैयदा ज़ैनब आईयां ते देखिया सैयदा ज़ैनब जख्मी हालत दे अंदर ते मेरे नबी दियां अखां डुल पईयां। मेरे आका फरमांदे ने कौन है जिन्हें मेरी बेटी ते जुल्म कीता? बाबा हब्बार बिन असवद ने मेरे पेट अंदर नेदा मारिया है। मेरे नबी रो के फरमांदे ने क्या इन्हां नूं नहीं पता धीयां ते सब दियां सांझियां होया करदियां ने, बेटियां ते बराबर होया करदियां ने। अगर बदला लेना सी मेरे कोलों लै लैंदे। दसो मेरी बेटी ने इन्हां दा की बिगाड़िया है जो मेरी बेटी ते इन्हां ने जुल्म कीता? हब्बार बिन असवद काबे दे गुलाफ नाल चिमटियां मिल जाए उतार के कत्ल कर दियो। इन्हें मेरी बेटी ते जुल्म कीता है। इन्हां मेरे पैगंबर प्यार फरमाया सैयदा ज़ैनब दे नाल। ज़ैनब नूं अल्लाह पाक ने एक बेटी अता कीती। उस बेटी दा नाम उमामा रखिया। सैयदा ज़ैनब दुनिया तो चलियां गईयां। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। इंज मेरे पैगंबर ने अपनी बेटी नूं अपने हत्थां ते रख के कबर अंदर उतारिया ना ते नबी पाक रो पे। अल्लाह दे नबी रो के फरमाते ने यारो ऐस मेरी बेटी ने अपने बाप दी खातर बड़े दुख वेखे ने, ऐस मेरी धी ने अपने बाप दी खातर बड़े बड़े गम बर्दाश्त कीते ने। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। सैयदा ज़ैनब तो बाद सैयदा रुकैया मेरे नबी दी बेटी है। इन्हां दा निकाह होया जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल। हिजरत करके गया मक्के दे विचों हबशे दी अंदर ते मेरे नबी अपनी बेटी नूं ते अपने दामाद नूं रुखसत कीता। नाले अपनी बेटी दे सिर ते हथ रखिया ते मेरे आका फरमांदे ने हजरत इब्राहीम ते जनाबे लूत तो बाद पहली जोड़ी है जिन्हां अल्लाह दे दीन वास्ते हिजरत कीती है, जिन्हां अल्लाह दे दीन वास्ते अपना घर बार छड़ दिता है। जिस मियाँ बीवी ने अल्लाह दे दीन वास्ते अपना वतन छड़ दिता है। ये मेरे नबी दी बेटी सही
सैयदा रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा अगे मेरे पैगंबर दी बेटी सैयदा उम्म कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा इन्हां दा निकाह भी जनाब उस्मान नाल होया ज़्यादा देर जिंदा न रहियां ये भी दुनिया तो रुखसत हो गईयां अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा मेरे आका फरमाते ने उस्मान अगर अल्लाह पाक ने मैनू और बेटियां दित्तियां होंदियां मैं एक एक करके तेरे निकाह अंदर दिंदा जांदा पता लगा मेरे नबी उस्मान वालों सौखी बड़ा मिलिया है मेरे पैगंबर उस्मान वालों परेशानी कोई नहीं हुई और धी बंदा उत्थे ही देंदा है जिथे दुख न होवे जिथे गम न होवे जिथे एक बेटी दुखी होवे बंदा दूसरी बेटी कदों देंदा है मेरे नबी ने 2 बेटियां दित्तियां और बेटियां दियां ते फरमाया मैं तेरे निकाह अंदर देंदा पता लगा कायनात दे लोगो उस्मान वर्गा सखी भी कोई नहीं तो उस्मान वर्गा हमदर्द भी कोई नहीं अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा मेरे पैगंबर दी चौथी बेटी सब तो छोटी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा कौन फातिमा मेरे नबी दे जिगर दा टुकड़ा फातिमा कौन फातिमा मेरे नबी दे दिल दा करार फातिमा कौन फातिमा हजरत अली दे घर दा सिंगार फातिमा कौन फातिमा हसनैन करीमैन मोहसिन ज़ैनब उम्म कुलसूम दी मामा फातिमा कौन फातिमा जन्नत दी दी सरदार फातिमा कौन फातिमा शर्मो कया दे मुल्क दी सालार फातिमा अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा मां फातिमा दे बारे मेरे नबी ने फरमाया है इंज करके अल्लाह दे नबी फरमाते ने जिन्ना दिना दे अंदर नबी पाक बीमारी दी हालत दे अंदर मां फातिमा आईयां ना ते मेरे नबी ने 2 गल्लां आखियां जदों सैयदा फातिमा रोन लग पईयां पर मैं बेटा अपना कान नेड़े करना कान नेड़े कीता मेरे आका फरमाते ने बेटा अल्लाह पाक ने तेन जन्नत दी औरतां दी सरदार बनाया है ते अल्लाह पाक ने ये भी तेन इजाज़त दिता है कि मेरे तो बाद सब तो पहला मेरे आले बैत विचों तू आके मैनू मिलना है अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तो बाद अगे मेरे नबी दियां नवासियां आ गईयां पहली नवासी सैयदा उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कौन है उमामा हजरत अबुलास दी बेटी है सैयदा ज़ैनब दी बेटी है नाम उमामा है मेरे नबी ने उमामा नाले ना प्यार है एक दिन जनाब हार आया मेरे आका ने जहार अंदर पकड़िया आका फरमाते ने हार मैं उन्होंने दियांगा जिस मैं सब तो ज्यादा प्यार करना वा आले बैत ने समझिया अल्लाह दे नबी माशा सिद्दीक़ा नूं हार पहनाणगे इन्हीं दिन उमामा आ गईयां मेरे नबी ने उमामा दे गले विच आप हार पाया फरमाया मेरी नवासी मैनू बड़ी प्यारी लगदी है मैं अपनी नवासी नाल बड़ा प्यार करना वा अल्लाह दे नबी नूं सैयदा उमामा नाल इन्ना प्यार है ना एक दिन मेरे पैगंबर मस्जिद अंदर आए नमाज दा टाइम हो गया है सैयदा उमामा नूं चुकिया होया है ओवें मेरे नबी मुसल्ले ते आ गए इकामत हो गई हत्ता कि जमात मेरे पैगंबर ने शुरू कर दी आपने सैयदा उमामा नूं चुक के नमाज पढ़ाई जदों आप सजदे जांदे सन उमामा नूं बिठा देंदे सन जदों खड़े हुंदे सन ते फिर उमामा नूं चुक लेंदे सन मेरे पैगंबर ने सैयदा उमामा नूं चुक के नमाज पढ़ाई 2 गल्लां साबित हो गईयां एक ते साबित होया मेरे नबी नूं उमामा नाल प्यार बड़ा है ते दूसरा ये साबित हो गया कि इमाम जिहड़ा है वो बच्चे नूं उठा के नमाज पढ़ा सकदा है इमाम साहब बच्चे नूं उठा के नमाज की ख्याल है की ख्याल है आज इमाम साहब नमाज करांदे पाउण तो उन्हां दा बच्चा आ जाए ना ते अल्लाह जानदा है बाद च बंदे इंज वेखदे ने जिवें इमाम साहब ने इन्हां दे दोवें गुरदे ही कढ लै इंज बंदे अखां घूर घूर के वेखदे ने भी इहदा बाल मसीते वड़िया क्यों की होया जी आ गया मेरे नबी ने ते बच्ची नूं चुक के नमाज पढ़ाई
اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا درا حضرات ذی وقار سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح حضرت علی المرتضی نال ذرا گلاں کے توجہ کرنا منٹ 5-7 لگنے نے گلاں بڑیاں ضروری نے میرے پیغمبر اسلام دی اس نواسی دا نکاح حضرت علی المرتضی نال ہویا سیدہ فاطمہ دنیا تو جاندیاں وصیت کر گئیاں اے علی المرتضی میرے جان تو بعد نکاح امامہ نال کر لینا امامہ دی ماں بھی کوئی نہیں امامہ دا باپ بھی کوئی نہیں سہارا مل جائے گا سیدنا حضرت علی المرتضی نے نکاح کر لیا جدو حضرت علی المرتضی بھی شہید ہو گئے اللہ اللہ میں قربان جاواں پھر انہاں دا نکاح مغیرہ بن نوفل نال ہو گیا میرے پیغمبر دی دوسری نواسی دا نام کی گئے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی اے بھی میرے پیغمبر دی نواسی ہے اے حضرت علی دی بیٹی ہے اے سیدہ فاطمہ دی بیٹی ہے یعنی زینب بنت علی من فاطمہ اللہ اللہ میرے حسین دی بہنیں انہاں دا نام بھی زینب ہے جے تمہیں جو سمجھ نہیں آئی میں تمہیں جو دسنا میں زینب کون ہے یہ وہ زینب ہے جے دے بارے یار لوگ کہیں دے نے علی دے باڑ رول گئے نے زینب دے باڑ کھل گئے نے یہ وہ زینب ہے کہ جس کے بارہ میں کہا جاتا ہے علی دے باڑ رول گئے نے زینب دے باڑ کھل گئے نے ہاتھ بنی کھڑا اللہ دی مینوں قسمیں آسمان دڑام کر کے زمین تے گر سکتا ہے زمین اندر دراڑاں پہ سکدیاں نے سمندراں چنگا لگ سکدیاں نے سورج مخالف سمت تو طلوع ہو سکتا ہے قیامت آ سکتی ہے زینب دے باڑ کھل سکتے زینب تی عورت جدی تربیت ماں فاطمہ نے کیتی ہے او ماں فاطمہ جڑی دنیا تو جاندی وصیت کر گئی ہے علی جی میرا جنازہ رات دیاں طریقیاں وچ اٹھانا بدن تے دور دی بات ہے میں نہیں چاہندی میرے کفن دے کپڑے تے بھی کسے دی نظر پہ جائے ماں تے ایڈی پردیاں والی میں نہیں مندا زینب دے وال کھل گئے کھومن میں منن لئی تیار نہیں زینب پردے دی پابندے میں پچھلے جمعے بھی آکھیا واقعہ کربلا دا سبق کیے سیدہ سجدہ نہیں چھڑیا سید زادیاں پردہ نہیں چھڑیا اللہ میرے نبی دی ایک اور نواسی ہے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اے بھی میرے پیغمبر دی نواسی ہے حضرت علی دی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ دی بیٹی ہے حضرت حسن دی بہن ہے حضرت حسین دی بہن ہے تے انہاں دا نکاح میرے عمر نال ہویا ہے صحیح البخاری دا حوالہ ہے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نال انہاں دا نکاح ہویا اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ اللہ اگے سیدنا حضرت حسین دی بیٹی آ گئی سیدہ حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک بیٹی ہے جدا نام سکینہ یا سکینہ بنت حسین اللہ اللہ واقعہ کربلا دے موقع تے تقریباً 4 سال دی عمر ہے سیدہ سکینہ بنت حسین دی حضرت زینب جڑی میرے نبی دی نواسی لگ دی ہے نا حضرت حسین دی بہن لگ دی ہے انہاں دے 2 بیٹے کربلا اندر شہید ہوئے ایک دا نام آن ہے ایک دا نام محمد ہے یہ دونوں بیٹے میدان کربلا دی اندر سیدہ زینب دے شہید ہوئے نے اور سیدہ سکینہ بنت حسین یا سیدہ سکینہ بنت حسین یہ بھی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی ہے میرے پیغمبر دی لاڈلی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے حضرت حسین دی بیٹی ہے میدان کرب و بلا دی اندر 4 سال دی عمر دی اندر انہیں اپنے بابے دا کٹیا ہویا سر ویکھیا ہے یہ او سکینہ ہے جنہیں اپنے بابے دے ہوندے ظلم ویکھے نے نا اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ زینب یعنی حضرت حسین دی بہن جڑی ہے نا اللہ 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 واقعہ کربلا تو بعد مدینے چلیاں گئیاں کربلا دے واقعے تو بعد 1 سال بعد وفات پا گئیاں مدینہ منورہ دے اندر دفن ہوئیاں اللہ
اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے حسین دی ایک اور بیٹی ہے انہاں دا نام ہے سیدہ فاطمہ بنت حسین اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار پاک باد عورتاں اے پاکیدہ عورتاں اے طاہرہ عورتاں اے مطہرہ عورتاں اے خواتین اہل بیت نے جنہاں نے سبق دیتا پردے دا جنہاں نے سبق دیتا غیرت دا جنہاں نے سبق دیتا صبر دا اج دی عورتاں نوں انہاں کول سبق حاصل کرنا چاہیدا ہے چھڈو انہاں جڑیاں جناب انڈیا دیاں کنجریاں دے مگر نہ لگو میریو ماں بہنو انہاں جناب لبرل آنٹیاں دے مگر نہ لگو اگر واقعی تسی اہل بیت نوں منن والیاں جے چاہے کوئی بھی ہوے وہابی ہوے بریلوی ہوے دیوبندی ہوے اہل تشیع ہوئے سارے تے اہل بیت نوں مندے نے او اہل بیت نوں منن والی خواتین تواڈے واسطے آئیڈیل عورتاں نے اے میرے پیغمبر دے خاندان دی عورتاں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وآخر دعوانا